बर्ड्स की केयर हर मौसम में मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि बारिशों का सीजन शुरू हो चुका है और अब हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स की मुख्तलिफ तरीके से केयर करें। जो कि हम पहले करते थे उस तरीके से अभी हम लोगों ने केयर नहीं करनी। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से बरसात के मौसम में हम अपने बर्ड्स की केयर कर सकते हैं, कौन से एहतियाती तदाबीर हमें इस्तेमाल करने चाहिए और किन चीजों से हमें बचना चाहिए। मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूं कि हमारे बर्ड्स को अभी मुख्तलिफ किस्म के केयर करने की जरूरत है। जैसा कि आपको मालूम है कि बारिशों का सीजन शुरू हो चुका है। बारिशें दो तरह की होती हैं, एक वो बारिशें होती हैं जो कि सर्दियों में होती हैं और वो बारिशें और दूसरी बारिशें ये होती हैं जो गर्मियों में होती हैं। दोनों की केयर मुख्तलिफ तरीकों से करनी है। चूंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है इस वजह से मैं आपको गर्मियों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बारिशों के सीजन में बर्ड्स की डेथ बहुत ज्यादा होती है, जिसके कई वजूहात हो सकते हैं। स्पेशली जो नए शायकीन हजरात होते हैं उनको इस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता कि किस तरीके से हमने अपने बर्ड्स को रखना है। उनके साथ मसाइल ये पेश आते हैं कि उनके बर्ड्स इन दिनों में ज्यादा बीमार होते हैं, उनको आई इन्फेक्शन हो जाता है और इसके अलावा कई किस्म की बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनके बर्ड्स की डेथ हो जाती है। आज के जो मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं, इसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह इन तमाम चीजों से बचे रहेंगे। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि जो बर्ड्स आउटडोर पे हैं उनकी हमें कैसे केयर करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि आउटडोर के बर्ड्स बारिशों की वजह से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर बारिश किसी भी बर्ड पे डायरेक्ट लगे तो वो बर्ड्स के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके बर्ड्स इंडोर हैं या फिर अगर आपके बर्ड्स आउटडोर हैं तो अपने बर्ड्स की ज्यादा केयर करनी है। अपने बर्ड्स के केज को आपने इस तरीके से रखना है ताकि उसके ऊपर छत जरूर हो, और दूसरा ये कि अगर बारिश के साथ हवा चले तो आपके बर्ड्स के केज के अंदर बारिश डायरेक्टली अंदर ना जा सके। अपने बर्ड्स को अपने बारिश के पानी से जरूर बचाना है। दूसरा ये होता है कि सर्दियों के दौरान अगर हमारे बर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट हवा लगती है तो उससे भी हमारे बर्ड्स की मौत हो जाती है, जिसके बारे में सर्दियों में मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मी की शिद्दत इन दिनों बहुत ज्यादा होती है। अगरचा कि बारिशें हो रही होती है मगर इसके बावजूद भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ हवा में नमी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे केज के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है और साथ में हबस पैदा हो जाती है। हबस के दौरान जो सबसे ज्यादा बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि बर्ड्स को सांस लेने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। जब कभी भी बर्ड्स को सांस लेने में दुश्वारी पेश आए तो आप देख रहे होंगे कि बर्ड्स एक तो मुंह खोल के सांस ले रहा होगा, दूसरी उसकी निशानी ये होगी कि जब कभी भी बर्ड सांस ले रहा हो तो उसकी दुम जो है वो साथ में हिल रही होगी, जिसे हम टेल बबिंग कहते हैं। टेल बबिंग के कई वजूहात हो सकते हैं मगर आजकल के मौसम के लिहाज से ये हमारा एक बहुत बड़ा सिम्टम होगा। हमेशा याद रखें कि बर्ड्स को जब कभी भी गर्मी लगती है और बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा होता है तो वो आप समझ जाए कि उस वक्त बर्ड्स के केज के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत भी है। इस कंडीशन में आपने ये करना है कि बर्ड्स के केज के अंदर हबस को खत्म करने के लिए आपने एग्जॉस्ट फैन या फिर आपने जो है पेडिस्ट्रल फैन या किसी भी किस्म का फैन जरूर इस्तेमाल करना है। मगर एक चीज का ध्यान आपने जरूर रखना है कि आपने एयर कूलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपने इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि आपने जो पानी वाला पंप है उसको ऑफ करके रखना है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ फैन की हवा चाहिए होगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कूलर फैन का इस्तेमाल पानी के साथ करते हैं तो उससे भी हवा में नमी बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपके बर्ड्स की डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जो तीसरी चीज है वो ये है कि हम जब कभी भी अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं तो उसे हमारे बर्ड्स थोड़ा सा खा लेते हैं और थोड़ा सा उनके केज के अंदर रह जाता है, जो कि थोड़ी देर के बाद हमारे बर्ड्स उसे दोबारा खाते हैं। मगर हमेशा याद रखें जब कभी भी हवा में नमी की मिकदार ज्यादा होती है तो किसी भी सॉफ्ट फूड के अंदर जिसके अंदर पानी लगा होता है उसमें फंगस पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम कोई भी सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं और बर्ड्स उसे ना खाएं तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर फंगस और बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है। वो आपको खुली आंख से दिखाई नहीं दे रहा होगा मगर उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया या फिर फंगस का इन्फेक्शन होने की वजह से जब कभी भी बर्ड्स इन्हें खाएंगे तो बर्ड्स के इंटरनल सिस्टम के अंदर भी इस किस्म की फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोवाइड करें कि वो उसे उसी वक्त खा लें। सबसे बेहतरीन तरीकेकार यह है कि रात को आप अपने बर्ड्स के केज में से पानी भी निकाल लें और फीड भी निकाल लें। चूंकि इन दिनों में बर्ड्स के साथ बच्चे नहीं होते, वो अगर रात को फीड ना भी खाएं तो उनके लिए किसी भी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं होगी। सुबह होते ही आप अपने बर्ड्स को जब सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं तो आपने दाना वगैरह नहीं प्रोवाइड करना। बर्ड्स को आप सिर्फ और सिर्फ इतना सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें कि आपके बर्ड्स उन्हें एक ही वक्त में खा लें, और जैसे ही आपके बर्ड्स भूखे होंगे और आप इन्हें सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करेंगे तो वो उसी वक्त उन्हें खा लेंगे। और उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को दाना भी प्रोवाइड करें और पानी भी प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो ये है कि बर्ड्स जो ड्रॉपिंग करते हैं वो जल्दी खुश्क नहीं होती, क्योंकि अगर हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है और जो उनकी ड्रॉपिंग होती है उसमें भी नमी बहुत ज्यादा होती है, तो ये नमी हवा के अंदर मॉइस्चराइज के तौर पे नहीं उड़ सकती। इस वजह से बर्ड्स के केज के अंदर जो ड्रॉपिंग होगी इसके अंदर भी फंगस पैदा होने के खतरे बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर गंदगी होगी और टेम्परेचर हाई होगा
तो یہ فنگس اور بیکٹیریا کی نشو و نما کے لیے بہت ہی بہترین ماحول ہوگا. اس میں آپ کے برڈز کے کیج کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے برڈز کو انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے برڈز کی کیج کی صفائی ضرور کیا کریں اور ہفتے میں کم از کم 2-3 مرتبہ اپنے برڈز کے کیج کو ضرور صاف کر لیا کریں. جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے برڈز کے کیج کے اندر نمک کا پتھر رکھتے ہیں جو کہ سارا سال ہمارے برڈز کے کیج کے اندر ہوتا ہے. مگر آپ نے ان دنوں میں اپنے برڈز کے لیے نمک بالکل بھی پرووائڈ نہیں کرنا. نمک کو پرووائڈ اگر آپ ان دنوں میں کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہوا کی نمی اس پتھر کے اوپر پڑے گی تو پتھر ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور برڈز کو اس کی جتنی مقدار کی ضرورت ہوگی وہ اس سے زیادہ اسے کھائے گا, جس کی وجہ سے برڈز کی کڈنیز فیل ہو سکتی ہیں اور برڈز کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نے ان دنوں میں برڈز کو بالکل بھی نمک نہیں پرووائڈ کرنا. جو 6 نمبر پہ چیز ہے وہ آپ کے برڈز کو پاکس ہو جانا یا پھر آئی انفیکشن ہو جانا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ برڈز کو آئی انفیکشن ہونے کا جو سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے وہ برڈ کے آنکھوں کے گرد مچھروں کا کاٹ لینا ہوتا ہے. چونکہ برڈز کے اوپر فیدرز ہوتے ہیں تو مچھر برڈز کو صرف اور صرف ان کی ٹانگوں کے اوپر یا پھر ان کی آئی کے رینگ کے اوپر کاٹتے ہیں, جس کی وجہ سے برڈز کو آئی انفیکشن ہو جاتا ہے. جب مچھر برڈز کی آنکھوں کو کاٹتا ہے تو برڈز اپنے پنجوں کے ذریعے اسے خرادنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے زخمی کر دیتے ہیں اور ہوا میں نمی ہونے کی وجہ سے یہ جو زخم ہوتا ہے اس کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آئی انفیکشن ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے برڈز کو مچھروں سے بچائیں. مچھروں سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب کبھی بھی بارش ہوتی ہے تو اپنے برڈز کے کیج کے اندر یا پھر اپنے برڈز کے کیج کے ارد گرد جو پانی ہوگا اسے آپ نے جلدی صاف کر دینا ہے, کیونکہ اگر یہ پانی رہے گا تو مچھر اس کے اندر بریڈ کریں گے اور اس کے بعد وہاں پہ مچھروں کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی. اس چیز کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے. جو 7ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کے پانی کو کم از کم دن میں 2 مرتبہ ضرور چینج کرنا ہے اور انہیں فریش پانی میسر کرنا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فنگس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے برڈز کے کیج کے اندر بار بار پانی کو چینج نہیں کریں گے تو آپ کے برڈز کے جو برتن ہوں گے اس کے اندر بھی فنگس پیدا ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے آپ کے برڈز کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. جو 8ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کے کیج کے اندر جو پانی کے برتن ہیں اور جو دانے کے برتن ہیں ویک میں کم از کم 2 مرتبہ اسے اچھے طریقے سے صاف کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈس انفیکٹنٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے کیج کے اندر دوبارہ رکھنا ہے. سمپل طریقہ میں آپ کو بتا لوں کہ جب کبھی بھی آپ اسے صاف کرنا چاہیں تو آپ نے برتنوں کو لے کے انہیں اچھے طریقے سے پہلے واش کر لینا ہے, پھر آپ نے سیب کا سرکہ تھوڑا سا لے کے کسی برتن کے اندر ڈال دینا ہے اور جتنے بھی برتن ہیں انہیں اس کے اندر ڈبو دینا ہے. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ان برتنوں کو نکال کے آدھا گھنٹہ دھوپ لگوانی ہے اور اس کے بعد آپ کے برتن بالکل تیار ہو جائیں گے. آپ انہیں اپنے برڈز کے کیج کے اندر رکھ سکتے ہیں. جو 9ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں حشرات بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جس میں مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, چوینٹیاں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے مائٹس وغیرہ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دنوں میں آپ نے کوپیکس پاؤڈر کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے. کوپیکس پاؤڈر موٹین کا آپ استعمال کریں, دوسرے کسی برانڈ کا استعمال نہ کریں, کیونکہ موٹین کا جو کوپیکس پاؤڈر ہوتا ہے یہ صرف اور صرف حشرات کے لیے ہوتا ہے. برڈز کے اوپر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا, مگر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے برڈز کی آنکھوں کو اس سے بچا کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے برڈز کے دانے میں بھی چلا جائے کوپیکس پاؤڈر تو آپ کے برڈز اگر اسے کھا بھی لیں تو اس سے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, مگر احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے. جو 10ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کم از کم ایک ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنے برڈز کے جتنے بھی کیجز ہیں اس کو بھی ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کرنا ہے. آپ اس کے لیے سیب کا سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ برومو سیب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. برومو سیب سے اپنے برڈز کی ٹرے کو مکمل طور پہ اچھی طریقے سے صاف کریں. اور 11واں ایک جو ایکسٹرا ٹرپ ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ان دنوں میں آپ نے اپنے برڈز کے اوپر پانی کا اسپرے نہیں کرنا, کیونکہ برڈز کے اوپر اگر آپ پانی کا اسپرے کرتے ہیں تو آپ کے کیج کے اندر اسی طریقے سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نمی بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ملا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں. واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.